मत्स्य प्राणी समावेश ओडिशा 2025 16 फेब्रुआरी 2025 भेन्यू होची बिजू पट्टनायक खेल पड़िया बरमुंडा भुवनेश्वर। चलतु आम भीतर को जीवा आउ देखा कौन सब नंदिनी डायरी फार्म देखु कि कुनी कुनी मीटिंग चंद्रपड़ा वरला फुलगोनी जिला दमगढ़ ब्लॉक हलारिया गाई शंकर जातीय जर्सी हाइड्रोपोनिक पद्धति रे सबुज गोखाद्य फसल चाष गाई खाइबा पाई बरगुड़ी बर्षी धान तो शंकर जातीय होल्स्टीन छड़ा छड़ा साहिवाल छड़ा शंकर पूरा मनुष्य छुरी मुख्यमंत्री कामधेनु योजना large white Yorkshire जमुना पटी छेल छेड़ी घर
ବେଙ୍ଗଲ ଛୁଇଁ ଏମିତି କୁନି କୁନି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତା ମାମା ତାର ମାମା କଲର ବ୍ରଏଲର silk chicken हाँ सारा बर्फ हंस कलिंग देशी कड़कनाथ घर अगणारे कुकुड़ा पालन टर्की रोड आइलैंड रेड छुआ हॉलैंड गुंदली चढ़ी घोड़ा चपाती गुंदली बादामी चपाती गुंदली बहुत सुंदर बढ़िया लगुचे देखला विश्वर जापानी गुंडुली टिके ब्लैकिश टाइप रा सुंदर बुलबुल देखछन्ने एटी सेमिनार ह अगर सेमिनार चले छे
এটা আমার মৎস্য প্রাণী সমাবেশ মৎস্য প্রাণী কালারফুল ফিশ ଭାକୁର ମାଛ ଏଠି କ୍ରାବ୍ କଙ୍କଡା ଏସବୁ ହଂସ ଛୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶୈବାଳର ଚାଷ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରବାଳ ସୌରଚାଳିତ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଯନ୍ତ୍ର ସୌରଚାଳିତ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଅନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୁନ୍ଦର କଲରଫୁଲ ମାଛ golden fish ଆଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୁନି ତୁନି କଲରଫୁଲ ମାଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ୍ଡେନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛୁ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଅଛି ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ହଁ ତା ଛଡା ଛେଳି କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସାବୁନ କ୍ରିମ ସାବୁନ ଗୋଟ ମିଲ୍କ କ୍ରିମ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟ ମିଲ୍କ ଘିଅ ଏସବୁ ବନଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ଏଇଟା କଳାହାଣ୍ଡି କଳାହାଣ୍ଡି ଗୁଡା ସବୁ ଏମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ହଁ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ପାଇଁ ଖରାପ ଅଛି ଏଇଟା ମଏଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ ଟା ମଏଶ୍ଚରାଇଜିଂ କ୍ରିମ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ମାନେ gold ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ 150 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି 150 ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ସୋପ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଗୁଡା କଣ ହସି ଏଇଠି ଏମିତି କାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ଅଗ୍ନିମିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ନେବେ ଏଥିରେ ଆଜି ଗାଈକୁ ଫେରେଇ ଯିବା ଫଳରେ ଘରେ ଘରେ ନ ହଁ ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ହଁ ଏ ହାତ
ହାତ ଦେଖ ଇ ହାତରେ ଘଷିକିରି ସିଏ ଯିବ ହଁ ଇଏ କଣ? ହାତ ଫାତ ବନ୍ଦ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଓହୋ ହୋ ଏସବୁ ଗାଈରେ ଏସବୁ ଗୋବରରେ ଏ ସବୁ ଗୋବରରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଏସବୁ ଗୋବରରେ ଗୋବରରେ? ଆଜ୍ଞା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏସବୁ ସାବୁନ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରିୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୋବରରୁ ସବୁ ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଆଣିଲି ଗୋଟରୁ କ୍ରିମ। ସବୁ ଇଏ ସବୁ ସ୍କିନ୍ ଏଲର୍ଜି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ ଏସବୁ ଗୋବରରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଗୋବରରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ ମେଡିସିନ ହଁ ଗୋବରରୁ ତିଆରି ଗୋମୟ गोमय पेंट क्या मार्केट में कितना है? ଗୋମୟ ପେଣ୍ଟ। ଗୋବରରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ପେଣ୍ଟ। 30% 70% green environment ର ତିଆରି ବେସିକାଲି ଇଏ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଲର ମାର୍କ ଯାହାକି ଆର ବେନିଫିଟ ରହୁଛି ମା ବାହାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଏ 7 to 8 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର କ୍ୟାପଚର କରିକି ଘର ଭିତରେ ଥଣ୍ଡା ଇଜି ୱାଶ ଅଛି ମା ଆପଣ ପିଲା ଗାରେଇ ଦେଲେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଗଲା ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଗଲା ଆପଣ ଇଜି ସଫା କରିବେ ଅର୍ଡରନେସ୍ ଅଛି ଦିନ 10ଟା ବେଳେ କଲର ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ କଭରେଜ ଅଦର କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କଭରେଜ ବେଟର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ପାମ୍ ଅଦର କମ୍ପାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ 30% କମ୍ ଅଛି ଗୋବରରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। 30% ଗୋବର ରହୁଛି ଆଉ 70% ଗ୍ରୀନ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସବଟା କେଶୁରାରେ ଅଛି। दूसरा पीछे की ना मस्जिद गली मेडिसिन ମେଡିସିନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନ୍ସ। এখানে যে ফটোটা আছে এটা দাও स्पेशल गली এটা আমরা বলি আচ্ছা এটা আমার रागी रागी रेजिन ତିଆରି ହେଇଛି। ବିସ୍କିଟ୍ସ ଲଡୁ ମିଠା ଏ ସବୁ ଟି ସାର୍ଟ ଜ୍ୟାକେଟ କ୍ୟାପ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। এটা 550 এটা 1100 জ্যাকেট। এই জ্যাକେট কেতে? 1500 1500। আর ক্যাপ গুড়া কেতে ସବୁ? ক্যাপ ସବୁ এটা 300 এটা 400 এটা হলো 300 360 এটা 300 এটা 270 क्या गाड़ी की ऑटो पानी पिए सलाद सब तो मेडिसिन खाई दिया देखो सब ମାନେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଏଇଟା ହଉଛି ରାଗି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡନଟ୍
ग्राउंड नट ग्राउंड नट में चिकन आता है कौन ट्राई इट माने किए सब तैयारी करछंती रेस्टोरेंट बने हाँ समस्ते केते दिन रही पारुची 20 दिन आपण 20 दिन दी तीन मास खटे राइट माने से खट्टा खट्टा लागियो एक्सेलेंट तुम्हारे कॉमन माने पिला माने कहउचंती कि चिकन आचार करिसंती से माने टेस्टी यूमे आउ ताकू 20 दिन पर्यंत आपण माने खालीटारे भी रखी परिबे फ्रिज रे रखिले 2-3 मास पर्यंत रखी परिबे ट्राई करना ट्राई करेंगे ट्राई वन और केते पडुची खट्टा खट्टा लागिवो ना माने पिला माने कहउचंती टेस्ट करंतु नै की आ बहुत बढ़िया लागिबो पिला माने को तो बढ़िया लागिबो मु जानी छी हेले मते कोन लागिबो मु जानी चिकन आचार पिला माने पूरा हां कहउचंती ट्राई नै की करंतु 80 टका मात्र यूनिवर्सिटी माने ये पिला माने ही करिचंती सेंचुरियन पिला माने मिसी करिचंती लैब अच्छी कितना माने इच्छा हेले भी केबे भी खाई नांती तो लागुची जेमती हां कोन लागिबो माने न जानिबा सत्वे भी नेली चिकन आचार मो पिला मानकठू चिकन आचार नै की गली आउ निश्चित आज टेस्ट करिबी आ बहुत बढ़िया लागुथिबो बोली भाता भला हेइथिबो मध्य पुणी आउ गोटे नेबी 3 दिन तो रहउची 14 15 16 वासबी आउ थारे Hajika, no literal power. हाँ बहुत सारे सीड्स एटा मिलेट रो फॉक्सटेल मिलेट तब लिटिल मिलेट एटा सब अछि एटा मिलेट रो तयारी हेतिबो रागी बहुत किछि आमे इवन ड्राई पैकेज फूड भी हम करूछु सेटा सब आपन एसएजी सेक्शन रे ले जिवो श्री 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 परिषद कृषि विभाग श्री श्री मशरूम से बना रहे हैं और वो अलग इमली आमला कैंडीज वगैरह है अचार है कैंडल्स वगैरह है लड्डू है हनी ओट्स लड्डू वगैरह है ये सब मशरूम है ये माता वहां से नीचे की बात मशरूम स्नैक्स हाँ ड्राइड मशरूम कुकुड़ा छुआ हेइचंती केते सुंदर सुंदर कुकुड़ा छुआ सब सोइचंती एठी ता निदर भी सोइचंती टिके टिके हलुचंती यार सकते नहीं कौन मेडिसिन भेटेनरी मेडिसिन गाय मन को बात
अरे नहीं तो बेटा फ्रेश चिकेन ए सब चिकेन बिक्री होचे एटा कोन खाली एमती रखा हबो ना फ्रीज भीतर नै के रखा ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବି ଆପଣ रखिले भी हबो हाँ। एटा एमती पैकिंग करा हिची जे कि रही परिबो केते दिन पर्यंत रहिबो 2 years 3 years ए सब बिलेई कुकुरंग पाई मास मास धरी कि भी ए चिकेन रखी हबो से हमारी कंपनी हो शाखा पर सामने की स्टार्टअप कंपनी बंदी हुई हमारा कॉर्पोरेशन होती ना तो हम कंपनी चिंगी जैसे मत से काम करते তারপর অ্যাডভাইজার সার্ভিস প্রোভাইডার আর মার্কেট ছিল মানে আমি চেষ্টা করি যে তারপরে যে চেঞ্জ করি তো কন্টিনিউ কালচার আউট হবে সেসিটি মানে বিনা লসিস বাট সেসিটি চিংড়ি কালচার করতে ये चिंगुड़ी मिक्सचर से बायोगैस पनीर प्रेस मशीन क्रीम सेपरेटर विभिन्न प्रकार मशीन मिल्क कोची इतने बड़ा भारी बढ़िया लगुच आपण मैंने आसतु 14 ରୁ 16 पर्यंत अच्छी 16 रे सरी जीव देखिकी जातु सब फूड कोर्ट अच्छी एपटटा पूरा ये मेला आमर सकाल 8 ରୁ राति 10टा पर्यंत खोलुची आसिकी देखिकी जातु बहुत बढ़िया लगे बहुत सुंदर मेला आपण मैंने आसतु आ बुलिकी जातु।